internet, Madam Dama, i-play ko doon. Ito kanta ni Madam Gina Lintan. Nakasaretak dito pastor mi nga dati ni Gina Lin Kadavon na tan. Iti kanta na. Adagayam ti YouTube. Pag-isurot pa yung kapo no kaspagarigan. In meantime, dito kita kanta po nga narami tayo ti YouTube. Nga mabuya iti channel tayo. Dito kanta nga title dito. Nalipatak meten. Manipo iti Ragsak album. Right here at CRI Radio Christian Songs. Dito'y CRI Radio. It's 12 after 9. Hello, kunin ni Taraki, Amianan. Gandang umaga ni DJ. Okay. Good morning to Kaimbaga na kayem. Ti Diyos si may dito'y dagar naglasag. Ayat ti Diyos simpakita na. Langit ket bin maba dito'y daga. Titadaan tinanama ken Jesucristo. Rowen mga atis also join. Hi Rowena. Thank you for entering here, CRI Radio. Rowena Mangati. Sinubot na hinugasang basbaso ko, ijay kalbayo insaad na bato nga si Bibiyan. Jesus ko, ako kan Diyos ko manubot ko. Amen, Madam Nelly. Kapsa ko, ti Diyosan nga mangidunduma. Hinugasan na pidarana. Libida ito'y awan bayad na. Naagdaan na pinamnama. Ken Jesucristo. Ken Jesucristo. Isulaeng tinalang ken puno. Manubot ko, sinugod na. Inugas ang basbaso, ijay kalbaryo. Minsan na bato si Bibiyan. Jesus ko, ako kan Diyos ko manubot ko, sinubot na inugas ang basbaso ko, ijay kalbaryo. Insan na bato na si Bibiyan. Sa ti prayer request yun, Kapsat? Manubot ko, sinubot na inugas ang basbaso ko, ijay kalbaryo. Insaad na bato nga si Bibiyan. Oh Jesus ko, ako kan Diyos ko manubot. Oh Jesus ko, apo Diyos ko kumanubot ko. Dito apo ti title, adapo ti titulo, ada ti thumbnails tayo nga nakakabila po ti YouTube tayo, ti Kabusligan Radio Internet nga dan apo nga dumakdakkel iti channel tayo. And in the meantime, dito nakasaritak tatay nga head ti may nga salon ni Manang Gina Lintan. Dito kanta na Silawam Kad Panunot ko. Dito medyo kukudrep apo iti pampanunot na lalawagan tayo ti panunot tayo tapos niti kasta may tangad tayo jay langit iti desisyon tayo aya iti kanta ako na Silawam Kad Panunot ko.
may copy. Pagkadagto na po up next Sir Roderick. Okay, pala po ang paano kaps at crazy ito yan. Birthday ni Ryan, sige. Lonip Heidi, Nana is also joining. May baga pa yung buiboy amading Lonip yeah. Heidi. Okay. Okay, nag-pray request yung ako kay babay, no? Niya po just umuno na dito, no? At na ngayon, anak mo na Madam Nelly, ni Kathleen. Silawam kadit panunot ko kaya kiti medyo akut ko drep iti panagpanunot na amoyo apo no daloyang kayo apo ti makukuna nga iti ano pangawagan din iti dak malamet din termino no kaslagan ni ala na black mo ti panunot ko di ibaga kon kuma ma-depress ko na kuma. Kasi lang man ni Elijah na depressed, no? Kahit pagkamatayin, ikalawam di panunot mo kung na DJ ko, kung na ni Espiritu Santo, kung na rin, kalawam di panunot mo, may saka nga ka-highest priest, kasta ti bagbagam, kasta apo, iti makungkuna apo nga kamudyanan, ito'y silawang kat panunot ko, no? Dumakot kasla, di kita ado ti failures ti panagbiag, lumbos to di kita, ngamin ni apo Diyos na imbaga. Muna nga, ilugar ti kasasaya atin nga pagluglugaran karigita anak na. Awanin sa bali nga kamangak no dilaing sika. Ito'y CRI Radio. Tuking teton, iti katingan dito nga kanta. Okay. Lalo nag-birthday ni Madam Gina. Birthday na ita, Ryan, 22 and 17, Madam Nelly.
Kini nag-birthday apo, isurat yun o sinot siya birthday tayo. Pag pwede ito. Adua bantay paglasat kakarayan nanapuan pegdes ngem sikat mangay ay wakanya awalan sa bali at kamana abang isa't lakan to'y kararuan. Sige po paano, pray tayo na, no? Pray, kitihan ng mga yat apo iti prayer. Hangkong ma-please apo, iti saktong galmay sa kada tayo, haya. Nagiti, ag-interest apo iti prayer. Magikat kadwa kay kanya kapo, no? Thank you ti I love Loyon, Ilocos Radio. Adak dita po sa Maan Pinoy sa Milan ni Gavanes Tabay dito. Rega Gugos Bakani. Thank you so much dita. Analisa Wadasan, Catalina Casco, Emit Surecher dita po. Thank you so much talaga yamin. At mo ti Ilocano Ahmed Krabsat kunana. Nasayat nga Ilocano group adak apo dita. Musika Ilocandia around the world data dita apo. RSOFW 4th Generation Online Radio Station at dati dita apo. Banatiran Radio Internet Channel at dati amin dita. Liliwak and Rayaw Negative OFW. United OFW Milan. Thank you so much. You're listening to Kabasligan Radio Internet broadcasting live over the archipelago. Datay na po iti very most important nga role iti dating radio. Go and preach the gospel. Dati apo ti pattern ti radio tayo apo nga ipokramal ni Yesu Kristo kas manubot ka mga salakan iti panagbiag tayo iti dating rabi ket gyamanak iti adapay lang apo nga nabatbati nga ada apo nga mangikat kadua iti dito yung panagpaset iti mauli nga programa. And I'd like to congratulate for another year of their life ampay nga si Balog iti sa baling Aldao iti panagbiag dangem iso na nagyamyam andang nga nagbain nga nang ibaga nga DJ pag ipagpray nak tumamit ket ag birthday akton kastoy, no? It is a very special thing nga ti may nga anak ni Apo Diyos kada mo nga recognize ang diyan ang Ted King Kuana iti sa baling atawen, no? Sa baling atawen nga iso iti panang ipasimudag ni Apo Diyos nga naimbag ti panagbiag tayo, no? Kas kunana kadi iti verses manipot iti paset ti Proverbs chapter 9 verse 11 kadi iti ag birthday masa nga bersikulo apo nga mangitag kada kayo iti verses iti dito apong rabi kunana, for by me your days will be multiplied and years will be added to your life. Babaen kaniya kunan ni Jesus madang kaya ti adupay nga panagbiag taw-tawon nga panagbiag yo iti lubong kunana, no? Kurepet ti James Santiago versikulo 1 iti Santiago Kapitulo 1, versikulo 17, kunana, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, with whom there is no variation of shadow due to change. Kunana, tunggal bambana ka na sasaya at makaitag ti may nga perpekto nga sagod nga nainlangitan. Umay dito ito, kasti ama, kunana nga mang silaw, karigiti pagranyagan iti panagbalbaliw kunana, variation of shadow due to change kunana. Iti Salmo 118 verse 24, this is the day that the Lord has made kunana, let us rejoice and be glad in it kunana. Dahil di aldaw ngay naramit ti Dios agragsak tayo kunana, ken idaydayo tayo isuna. Dito ti kaimportantyan apo nga panakaitig iti sa bali nga aldaw iti biag tawen ngintag ni Apo Diyos kada tayo. Salmo 91 verse 11 wala na dito'y, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Nga binilin na
babayan ni gidi angel, angeles na nga mangitag king kwa kada kayo iti concern panang gwardyana kada kayo ti sa dinuman nga daldalan nyo. Nga kuna na dito, for His command, His angels concerning you to guard you in all your ways. Kuna na pa iti Salmo chapter 20 verse 4, may He grant you your heart's desire and fulfill all your plans. Apo, nagpintas dito tiketa sa wenen. Tiketa sa wenen, tiket ko sapel lang kumakuna na sumbatan na, digiti karkararag babay iti puso yo, kaya digiti tarigagayo kung plan-plano yo. Nalabit at digiti plan-plano yo, ti panagbiag yo, isong hanyol plipatan dito, Salmo 20, versikulo 4. Wala na pa iti Mekadua Korinto chapter 9 verse 15. Wala na, thanks be to God for His inexpressible gift. Kuna na, agyaman tayo iti Diyos nga na Marso nga nang tini isang sangayan nga sagot. Wow, no? And that is life, no? Deta iti biag nga integ ni Jesucristo nga sa bali manen nga biag nga integ na kada tayo, no? Halang nga iti birthday, no? Di pa nang isalakan na kada tayo, di kita pagdaksan, di kita aksidente. It's another life. Apay, ti birthday lang kat is another life. No. Masapay nga ba nagapo nga another life is di pa nang isalakan na tayo, kada tayo iti may nga disgrasya. Diba? Ay, natayak ko man, inikanak man, iniapo ti sa baling nga biyang. And that is, no? Kadang namin ti may bagbagagat, tilaing ka no, birthday, kahit isulaing iti panang kasla di panang itig ni Apo Diyos di gasat nga sa baling nga tawon man ti panagbiag. No, exactly, no. May sa apo nga banag apo nga panang regalo kada tayo ni Apo Diyos. Digiti dandaning nga dumpar kuma, naliglidan, nimsalakan ni Apo Diyos is another life. Tama, no? Nakapangangka ti may nga banag nga kaslan mapoison di tiyan mo, kinabaalam nga linabanan ti within 24 hours hanggang nga natay. It's another life, no? Ato di kini bang banag another life ngintag ni Apo Diyos. Na dumahanteng ngamin nga ma-recognize iti kiniimbag na. And people han nga mang appreciate DJ ng TED iti biyag nga sa bali man iti panagbiag na. Basta birthday kalatan and DJ bagbagada apo nga panag-birthday nga dito sagsagana ang kangronaan nga isagana tayo apo DJ biyag tayo, no? Isang sangayan nga panagbiag tayo nga no nagkan dito sa bali nga biyag. Thank you. Ang important DJ sagana. Di malaga siya salungat ti tao nga mang pasambay dito sa bali nga biyag nga intig ni Apo Diyos. Kaya iti nga rabi, tayo iti pa nag-pray, kaya ipag-pray di kiti ag-birthday dito nga rabi. We glorify God. Thank you so much for your for this opportunity, O God, once again. Umay ka mapo, nuknoy tinimbag nga rabi kin panawin iti aldaw iti biyernes. Nagyaman kami apo iti panangiliklig mo kada kami kita nyaman nga pigpiggan. Yaman kami apo kang ronan na ti panangitag mo ti sa balimanen nga biyag di kita nakakabsat nga adang mangpasangbay iti panagkasangin na una yung kaskinunam karigiti paset na santuan nga surat nga babayin apo iti panang i-recognize me nga sika kat naimbag kaskinunam ti Ecclesiastes 11:8. So if a people lives many years, let him rejoice in them all. Nga kunana no ti may sa nga tao ko agbiag ti atidug nga tao-tawin ti panagbiag na isuna dapat agragsang. Udno unay kasta ti sinao apo ni King Solomon kasi si Riban tintero nga lubong nga into ganito nga atidug iti biyag nga isagot mo ti sagtong galmesa kada kami sublime met apo iti panag ragsak mi panangiday dayaw mi king ka apo
Gabutom ka di apo ti kapampanunutan ti sagtunggal maysa nga di kano dakas nga ruot ket isu dati atidto gabiyag. Kas pinaneknakan o Dios ay ti sasaom manipod ti Ecclesiastes nga kunana no pinaraburan na tayo datay nga nalilintek dati gabiyag agragsak tayo. Iday dayaw tayo di na marso nga nang inted ti sabaling nga biyag manen. Hallelujah, hallelujah. Apo idatak ko rebeti biyag dagiti kakabsat nga mamati babaen iti kararag nga adda iti maawat da nga blessings babaen apo iti prayer. Apo idadawat ko nga bendisyonam iti biyag ni Madam Gina Bailon nga itata apo nga adda nga kasangay iti nga kanito konoras. Iti nga kapsat mi ket may nga namati. Iti kapsat mi apo ket may sa apo nga managbuteng ka. Iti kapsat mi ket apo adda apo nga sarsarbiking ka. Most qualified apo kadagiti amin nga blessings ti panagbiag na. Bendisyonam ni Madam Gina, amin kadi apo nga karkararag na, hamo kadi apo nga ibatbati, nga digiti sumbat digiti karkararag na apo, ket maragpat na babad ti kinembag mo. Amo ka po nga doon mga ayat madadi nga kapsat, si Sister Gina Bailon, manipo iti Taiwan, doon iti nakita ka po ng Great King ko na babayin apo iti Facebook, yung kang runaan kadi o Diyos espesyal, na babaeng ti mesa nga panagkasangay ti mesa nga tao. Kaya isod pa nang recognize na sikati Diyos nga naimbag, sikati Diyos nga nangitek ti sabaling nga tawen manen tapno ti kasta, may tantanok da ka kami may dayaw da ka. Pare pa iti biyag ang mga nalangitan, dito kapsat mi nga ni Madam Nelly Watpo nga birthday iton 17. Mamati kami apong predestinin apong inted mon dito casting panawen kung gundaway tapos iti kasta o Dios dito apo pa nag-birthday dito nga kakabsat kat may parangarang nga naimbag ka ti panagbiagda kang runa na palasat mo tiyan yaman nga kumpay ni patay babayin apo iti sakit nga lung cancer dawat king ka ang mga nalangitan tulungam kadi apo ti biyag ni Madam Nelly Watpo karigagay na apo nga completely healing nakangrunan kadi apong nga regalo na iti panagbiag na. Ito deto'y apo madan ti kangrunaan o Dios nga relasyon ken apo panakaagas iti panagbiag na. Tulungan the whole family of Weber family Panginoon. Orepe ti biag ni Ryan apo nga adda po nga nakipagmaymesa iti nga kararag. Mamati kami nga inton panagkasangay na inton December 22 kas panangitek mo nga special ti panagbiag na apo ni Ryan. Amo ka pong kalaksidan man iti kasasaad ito'y ubing ito'y nga da iti kasasaad apo idawdawat maging ka nga na nagbalin nga tubeng king kuha na tapno iti kasta kalay atin na iti nabalegi nga panagbiag. Yung parangarang mo apo nga pasabot mo digiti tattao nga naiimbag tapno iti kasta at daapo nga mang suportamet deti nga ubi. Bigbigyan mo iti kinaimbag mo iti biyag ni Ryan kalaksidan man nga da iti sagsagrapon na nakasasaad iti deti nga kanito. Nimahanapo nga tubeng nagitoy. Hanapo nga tubeng tapno iti kasta malappedan digiti bendisyon umeking kuana. Amukha po nga imbagam iti na santo na surat ay ayatem digiti kakastoy nga anak na pinarsuam. Benisyonam iti biyag ni Ryan kangrunan na apo nga iti puso na kakangrunan nga nababa tapos iti kastakot digiti na baba isumot timitantan o kanapo iso dati ag singising mas may nga init at makita nga si kagat ng bagka ti panagbiag. Benisyonam ni Ryan ni Madam Nelly Watpo ni Madam Gina nga digiti nga kapsat ko nga dada po mag-birthday ana na yung mahapo ti kang runaan nga panang aywam mo kadakwada nung kasano po ti panang aywam mo nagitat adupay nga tawtawen ti panagbiag da kang runaan kadi nga tarigagay da kanlang di maanayan ti panagbiag da no di ka dapo mas asidegdeging ka kang kanayin dapo nga dumikdikket king ka kas mesa nga anak nga kanayin nga awagan ni ama kan inhana nga ibaga na nanang tata kasa kadi apo ti saad mo digiti puspuso digiti nga kabsat sabdi ti kasta o Dios may parangaran nga agbibiyagda ni Kristo kas sikat ti manubot ka mangisalakan ti panagbiagda. Alam ang bendisyonam orepe ti anak ni
Sister Nelly Watpo nga exam iti umadani nga panawin. Mamati kami nga immeasurable digiti kinasirib wisdom nga ipapaay mo digiti anak mo. Mamati kami nga daytoy apo Dios nga panang kalangtay iti examination daytoy anak mo. Ket may pasana in the name of Jesus. Agsipot ta sika o Dios tinagapuan ti kinasirib. Agsipot ta sika o Dios nga nilangitan tinagapuan kag gubwayan apo digiti inted mo nga kinalaing ti panagbiag mo. So sa dinno apo nga parangarang mo kunin Solomon ti kinasirib na. Kasta kadi apo iti panangkatok mo iti puso iti anak ni Sister Nelly Watpo nagkatok ti wisdom at nga katok ti puso na ibabando pa ng lukat na iti puso na dito nga examination kayang-kaya na ito po kayang-kaya na ito nga lipasin ama na lang ito nagyamang kami ti kinimbag mo agyaman kami iti panang bendisyon mo kinapot iti panang sumbat mo kadigiti kakastoy apong karkararag so dapat ibiyagapot ni Sister Nelly Watpo to completely heal dito sakit na apo nga nagsubsublin. Pero dito kapsat may apo nga ni Brother Stephen Orke no pa'y nga madalas no may iti programa. Mila dapat kaya ti complete healing. And Lord God, baba na po iti panaka-injection na ti Moderna baba iti Estados Unidos apong vaccine dito ka dito pakitagan na pakatunawan dito yun nga sakit nga daking kuwan na. Lord bless Brother Stephen Orke. Pakilala kang naununeg pa'y kang kanain ko ngay karkararag apo natunggal may sakat mayam amuda kakas manubot ka mangisalakan nan lang ako nami apo Dios nga nalangitan nga mamuda ka madikot naununeg pa'y nga panakamamu nga sikati Dios ka mangispalti panagbiag mi ama nalangitan. Bendisyon na mo rapid kiti kakadwak ang mga nalangitan ngagbo-broadcast. Tuloy ka nga ikam ti kinasirip ko dakwada anos. Na po may paduyak-yak met nga sikati Diyos. Iti nga naimbaga Diyos ti panagbiagda. Mabay na po dito nga CRI Radio Channel. Ang kung may nagana naman nga radio, apo bendisyon na. Kas pakaisanglatan, pakakilangtayan dito bendisyon nga pakayamamo ni Kristo kas manubot ka mangisalakan. Para pa po ti liliwak na rayaw dagiti OFW nga may isang page. Mati kami o Diyos nga katok ti puso ti sagtunggal may isa. Iti na nga gurog daw ti kasta at adupay ti makamamuking kakas manubot ka mangisalakan. Bendisyon na Mr. Roderick, the whole family. Para pa ti DJ Arnel nga kadwami. Ti DJ Dungo. Para pa po ni DJ Ryan. Apo Diyos iti MK. Bendisyon naman dito apo nga radyo nga baro nga na naipasngay. Mamati kami isot pangrugyan dito Apo Diyos iti halang apo iti panakayam amuking ka. Nadikad apo isumot apo iti gubwayan iti bendisyon nga mabalin apo nga pakaragpatan ti blessings mo. Alam na po, yun unada ka, yun unamet iti blessings nga umay ka na kami. So kapo na, Lord God, kas kinunam, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kat iti amin na bambanag sa broken minto, iti pagarian ti Diyos kat amin to, iti bambanag. Mayan na ito, iti agsipot tayo nunada ka o ang mga nalangitan, nga binirok a Diyos, sakbay ka iti bambanag, nga birokan mi, ang mga nalangitan, nagyaman kami iti kinembag na. Nagyaman kami nga sikati nimbag, sikati Diyos nga ampulos nga nang lipat, sikati Diyos hindi ko nita ka nagnanayon. Sa dabay na apo di nga kararagmi, mamati kami manipod sa dilangit, mangigan ama ang nalangitan. Alam mo, patuloy ka to speak the whole world. Mababan ti pa nakaagas, iti nga lubong at tarigagay. Nga apo ti pa nakalinis, kaya pa nakapuksa, pa nakatunaw dito nga COVID-19, nga nang bekel, iti ekonomiya, kaya po ng tarigagay iti ka talinaay iti interlubong. Kaya dawat maging kaapo ba nakas umayan ti ba nag-birthday ni Yesu Kristo kas manubot ka mga salakan ni apo regaluam ka di anak mo kasyam ka di at apay apo na bati nga nalilintag nga mga ipatpaduyak-yak ti kinembag mo apo kas kinunam ti istorya ti Sodoma kang Gomora nadanto ko 30 o Diyos na dalam ka di iti Sodoma kang Gomora ahang ko nga dadael.
No dato kad 20 o Dios ng dalangitan dadailam to kadi hanan ako. Nadanto kad sa ngapulo dadailam to kadi dito apo nga Sodoma kung Gomorrahanan ako. Nadanto kad dua nadagod maysa dadailam to kadi hanan ako. Anyan to kadi na apo nga da kami apay nalilintag nga may karkararag ti lubong. Kang runaan na nga silaw dito nga lubong. Pamati kami hamo nga dadailam dito nga lubong agsipod. Apo nabadbati kami pa nga nalilintay nga may karkararag hindi pa hungar ti ekonomiya ti tunggal nasyon. Kami di kastapo matarigagay di jay may pasubli nga tinakaw dito nga COVID-19. Ama nalangitan tulungam ti tunggal nasyon, tunggal pagpagilyan kitapo baban kadigitoy ti pa nakabuluda hindi ekonomiya da mabalindan tumanin nga makatagdar kadi ket may tag-ay mamati kami kasi paspadimudag mo na dito nga COVID-19 nagpakilala ka ti ado nga manubot ka nga mangisalakan ka. Ado ligiti nabulsakan, ado ligiti pagpagilyan nga bulsakan nga babaan na po dito nga COVID-19 handa nga makita nga may sagay nga panangwagwag ni Apo Diyos titunggal pagilian tapno mamamuda ka nga maapo na ti konsentrasyon Apo digiti pagpagilian adada nga maturog kadadalang agbiribirog ti panakaagan. Ngimkas ko na may pukpukaw iti kinasirib. Ti agas da ito, dadanagan ng Yesu Kristo kas manubot kan mangisalakan. Nainton ka nito nga awagan da ka. Sumbatam to di kiti karkararag. Ama, nalangin na nagyamang kami iti kinimbag. Na nagadapo iti plano nga noon uneg. Bay, apo kukam di kito nga plano. May sakam lang apo nga anak mong agdaw-dawan. Hindi ka dito nga manggagam, hindi ka dito kararag niya niyan, ngayaman mi. Kasapo ti paset ti nasanto na surat, at may isa nga babae, ama nalangitan ngayon surat. Nga kinulit na ti maysa apo nga huwes, tapos ti kasta ipangabak na ti maysa nga kaso. Kasta kam kadi, ama nalangitan. Nagbaling kami nga makulit king ka. Aging ganapong matarigagay mi, maysa nga banag, nga kaya't may akit-kit dawen. Iti pa nakasungbat ti lubong, nga mapukaw dito nga sakit kulitin dagag ama ang nalangitan agsipot kasta ti kayat mo kada kami may dakawagwagin tapos ti kasta agriing ka tapos ti kasta pumangigam na kiti karkararag ama ang nalangitan nagyamang kami iti panakipagmaymay sambi dito nga kanito kunoras numampay adu apo di kitihan ng mga yat di nga kastoy nga programa adu di kiti apo tattao nga ti kaya dagat-ragrag saklang iti adda kadakwada idawdawat ko king ka manalangitan aglukat ka kadigi tawa digiti puso digiti kakabsat sabi di kasta makilala da ka mamamuda iti kinap pinatag apo ti panakisarsarita baban digiti kakastoy nga gungundaway Lord God dahito iti panawin tapos iti kasta agranyag kami dahito iti panawin tapos iti kasta silawa mi digiti kandela mi kas iparparingarang mo uray pa digiti uneg ti pagsinian numampay nakasipsip nget haan nga di makita iti fire exit kahit nasawon ang mga nalangitan makita o Diyos digiti silaw haan nga makita ti maysa nga posporosin jam ti nasipnget nga bulwagan maysa nga sinihan kasta ti kinapatek o Diyos dito CRI Radio nga iti laksida na apo nga adu iti nasipnget nga glawlaw na indong ganito apo nga masinjan ti maysa nga posporo haan nga di mainsa saan nga di makita iti lawag ni Kristo ama na lang ito nagyamang kami ora pwede kiti kakabsat kung adda nga dati saksakit na mapay kararag ni Sister Nelly ti biyag ni nanang ko ada sakit na iti diabetes, sakit ti puso kaya pwede biyag ni Madam Juliana nga ada diabetes na kahapon idawdawat ko yung kabendisyonam na sinuman ti at ti pamilya nga irepresentaran na iti kanito nga agdengdengeg mabay iti kakapsat apo nga adda pela nga disuotso nga dumdumngeg. It's time to pray, it's time to pray your children, your daughters, your son digiti anak yo digiti na naganak kada kayo mabay dito nga kararag kat mabalin yung ipagmaymay sa kasmaysa nga apoy kita gikidan tayo nga may kararag ama na lang itan ka mamuno sa sino digiti adda nga masaksakit dawat pagigay patong mo di nabilag nga ihimam katapo kapaon digiti bagbagida agasa mi duda babandi ginembag mo the most powerful name
is Jesus. Is Jesus. Nga mabalin nga makaagas ka di kito nga kabsat. Kurebe di kabsat nga nagpisina, pasina, iti pakipalasatan, iti nga kararag, iti biyag ni Madam Ezra Ortega, nagpasina da apo, babayin apo, iti papatay, nga biglaan, iti kayong na. Apo, dawat ko king ka, linglingayom ka di. Awan ti pa nakabalin, iti kararag mi, nga may kararag, di kito kararwan, nga imadayon, si mangong king ka. Kati kang runaan, nga bileg, nga kararag, kati na batbati, nga pinanawan, di pimanaw nga biyag. Dawat pikikating ka parang linglingay. Apo si kati comforter mi. Si kati kang ran nga umarakop kada kami kati kakasting bambanag nga katingaan iti rigrigan. Katingaan apo ti panagluluwa. Panagarubos di kiti matmatami. Tapos iti kasda apo ti sakit kan umukuo. Nasakit apo nga pimusay iti kiday ayatem mi. Kat apo maagasan in the name of Jesus. Arako pumida. Idalan mo kadi kas may sang arangtay nga apo iti panaglasat da babay neti nga rangtay ang mga nalangitan sa bayan da apo nga maibsan deti nga sakit nga rigrik na anda na pwede nga matanggap dawat kiking ka apo siga kadi apo ti mang comfort kadi kiti bereaved family ang runa na o Diyos dati inmula apo ti kiti Kastila nga ugali nga paggastuan nga panakaitabon nga panagparti ka dati maganano nga babbanan apo dawat miking ka nga apo po kawam ka din digiti old passion nga babae na apo digiti kakastoy apo kata maitabon uno may karanukon tit adupay nga utang digiti kakastoy apo na pupubre nga kaka-upset nga awan apo ko pagpatabon na pagpartina idawat piging ka ama provide all their needs according to their riches in your glory O God. O God, nagyamang kami halang apo digiti kakastoy nga panagligliday yaman kami ora ba digiti success ngayon paay mo kada kami babayin apo iti trabaho ngayon na imparangarang mo minamanagayat mo kas kumaapo ikarkarag digiti employers mi na channel of blessing ida nga nalabit apo no daduma maliplipatan mi nga ikarkarag digiti employers mi sumapo dito nga kanito rogyan ang mga ikarkarag digiti employers mi agsipod apo digitoy katiso dati mararamat at di kasta pagkipasabatan di pagkasapulan digiti pampamilyami nga kasapulan in the name of Jesus kada apo digitoy long live ka titog mo kadakwada kan long mat apo nga kontrata titog mo digiti nga kapsan tapos di kasta dahito apo nga panagtrabaho da katanda mapukawan itanyaman nga sanikwa mapukawan ang yaman nga finansyal nga intong kanito nga kiddaw digiti pamilyada at ati may tekda. Lord, bless our employers in the name of Jesus. Kaya kiti eksapsapol ti trabaho dawat ko magking kakadi ama nalangitan lokatam digiti bendisyon taw-tawa ti langit nga pa kay pasabutan digiti trabaho digiti naawanan ti trabaho nakakabsat mi kababaan digitoy mangrugyanan damanen ang mga nalangitan nga maddaan iti baro nga agsapat ti panagbiagda alaw na mga nalangitan bendisyonan ora pwede kiti babakit nga da nga nakipagmaymaysa babayin ti biyag ni Madam Lilia Misay may saka kabagatan mi ninanadir digiti naganak kada kami babakit ama nalangitan selyo duwam digiti nga kararuan apo babayin apo iti katindog iti biyag ngintog mo kada kami dito nga biyag aming nga mabalin apo nga akwet aming mabalin apo nga tarigagayan agsipo din tong kanito apo nga awagan na kami may sakam tumit apo makipagmartya si Diyos sa dilangit nga apo nga kangrunan nga pagyanan iti kararuan kas kinunan ni Apostol Pablo nga na ti magungguna iti may nga tao matarigagayan na tatid dugabiyag madan ti adu nga sanikwa adu nga kinakwarta mapukan na met tiki tibiyag na apo kang runan apo nga saksagana mi itibiyag agsipo deti nga biyag nakaskunada time is short babalaing itibiyag hindi kam kun parami apo ti ipapaay uno ipaay ni Jesucristo nga sang ribo nga tawtawen nga panakida naigmi jay sa dilangit amanda lagi ang bendisyonam igiti apo lola mi naganak kada kami kang runaan na apo nga pangaaywanam ida kang runaan na o Diyos paningasagsaganam titunggal kararwa kasak tunggal may sa kalang na
natimi amo digiti aldaw kung kanito nga panangalan kas kanayon ko karkararag mandalangitan mabalimi nga itarayan digiti kabusor mi ngam ni patay kailanman di mi may tarayan. Nagyaman oray pa iti panang parabor mo panangitig mo kanyak digiti apo ag bubuya nga disuudso nga namati nga baban na po dito nga kararag makaabot sa dilangit. Benisyon ng ortibiyag ni Madam Nelly Watpo, ni Madam Mayra Gracia Suyat, ni Telma Reyes bendisyonam nga hanang aksidente nga daditoy oray pa ni Lula Lilia Misay ni Auntie Vanji Misay ti panagbiag na oray pa ni Nana Dir Nilda Nanka ni Nanang Josepina Ancheta ti pabunga pamilya ti nga kabsat nga nakipagmemay sa ti kararag oray pa ni Bing S. Labon Lizardo bendisyon na maapo yan anay mo kadi iti kang runan nga panang bendisyon mo digito nga kabsat panangaywan mo kadakwada kang royal pagkasapulan iti tunggal pamilyada oray pa ti biag ni Arceli Lizardo ang mga nalangitan bendisyonam ti biag na ni Taraki kamyanan ang kumamo bendisyonam apo sikati na nga tumulong mabendisyon mangipasabot kadi pagkasapulan ten yamen nga tarigagay na ti biag na sungbatam kadi ama nalangitan kaya po repe ni Jenny nga da nagipagmemaysa nga admin apo iti RSW OFW bendisyon ti panagbiag na ni Juliana Purebats patuloy ka nga bendisyonam agasam tiyan yaman nan ananain na that Lord God, awan ti imposible king ka intong kadito nga sika ket apo adaka nga mga agas kadikitin niya manawa pagka nasaksakit mi. Bendisyon ang tibiyag ni Madam Juliana repete asawa ng Germany o German ama nalangitan. Repete biyag ni Madam Bing S. Labon bendisyon Madam Nelly sinapo kadikiti apo nagipagmemesa ni Ryan nag-birthday bendisyon isak sa ngayon ka di nga birthday ti paim mo kini Ryan inton 22 ama nalangitan kanamin nga nagipagpaset iti programa ni DJ Jake Madam Maristelia Felix nga daditoy benisyonam ti panagbiagnan ni Angelina Cortez benisyonam ama ilik-lik mo ten yaman na COVID manipod iti France na dapo nga may samet nga lugar nga magipag lablaban dito nga COVID oray pa ni Lonip Heidi daditoy benisyonam aywanam ti panagbiagda naman digiti pagkasapulan da ni Madam Seni Pasyon aywanam bendisyonam manipod iti Hawaii Lord God dakay kati mangsumbat kadikiti anyaman na kararagda ket babaen digiti apo nga kararag bamati kami digiti embag mo hanggang agbalbaliw a Dios orapin ni Rowena mangati ken digiti tadunga pay ni Sir Roderick Molina ni DJ Arnel Takmo ken amin apo nga simrek itatay apo nga ni Lenny Oclaray nga daditoy amin nga simrek apo ditoy programa ni Ruby Galapon benisyonam nga daditoy itay ni Gabanes Tabay nga da iti Milan, Italy agyamanak ama nalingitan iti kaddamat ti panagpaset ti maysa nga kadwa iti Milan, Italy orapa ni Mary Bugawan nga daditoy ni Sir Leo Jr. Magaway nga daditoy apo benisyonam amin ida ket anyaman digdi pagkasapulan da Lord Jesus hanggang naiibot ang Diyos. Orepay ni Ann Florido Romero. Agyaman kami iti kinaman nagayat mo. Ket bendisyonam ket kurang-kurang iti panagyaman mi kengka. Ang runana bendisyonam iti pagilian mi nga Pilipinas. Orepay apo iti pagilian nga Italy sa dinungayan nyo. I-bless you iti pagilian nyo nga lugar ka pagyanan nyo. Orepay iti lugar nga Israel nga pag-urayan tinubyo iti may kadwa ka panagsubli. Dito'y manabot ka mga salakan ng Yesu Kristo ti panagbiag mi. Alam nagyaman kami bendisyonam amin na po magtatrabaho apo iti hospital apo iadayom digiten yaman nga pakan nakahawa digito apo do doktor ken apo nurses kadaw pagtalinedem ti salungat kadakwada o God nagyaman kami iti kinamanagayat mo yaman lakadi tagsublinton apo dito normal nga kasasaad ti lubong tatigitek plan-plano apo nga agawid ti Pilipinas makaawid dan tumiten orepe ni Madam Maria Gracia Suyat nga daditoy agyaman kami kurang apo ti panagyamang kami miking ka agsipot si kalang Dios ti dapat nga pagyamanan awan sa bali di si kalang nga manalangitan babaen dito apo nga kararagmi i-enclose mo ti may nga nalinis sa sobre babaen dito nalinis sa sobre kupinin minto dito apo nagsuratan mi nga nalinis sa apo nga papel i-enclose mi manipod apo dito apo nga kararagmi
Kadis dahan-dahan mi apo nga serrek do giti nga kararag mi manipod iti nga sobre. Laki pa mi apo ti. Thank you. Agyaman ako Diyos ti parang sumbad mo do giti kararag mi. Ket babanda apo dito nga pa nag-thank you mi. Laki pa minto ti may sa apo met nga selyo ipatalod minto king ka manipod sa dilang. Alam mo na po gyaman kami dito nga rabi. Han nga aksidente iti kadami iti tangatang. Han nga aksidente nga ti kadami iti kasta marayrayo. Kaya na po may proklamar manen dito kinimbag mo Diyos nga mangisalakan ti panagbiag ni ngawan nga pangnamnamaan no dilang dito Diyos nga nangted kada kami. Kaya na po nang ipromise nga madaan ti biyag agnanayon kadi amin nga pamati king kwan. Yaman kami. We will be back all the glory, honor, and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Mga patugtugak ti mesa nga kanta, napintas nga kanta, lipasen tayo, tabi di kasta kata yen close tayo, di pa nagyaman tayo kini Apo Diyos, di makungkuna nga Yahweh. Yaman na kiti pa nakipagmemasayo kabsat kang gayam nasapa tayo dito nga rabi kat glory to God mesa manen nga history iti CRI Radio yung nakaiparangarangan dito manubot ko mangisalakan ti panagbiag tayo. God bless everyone and God is good all the time is God is good. Bye for now. Naaalala ko noon ang buhay ko di alam kung saan tutungo, ngunit nang ikaw ay makilala ko, nagbago ang lahat sa buhay ko. Sa piling mo ay may kalayaan, wala nang higit sa'yo. O Yahweh, salamat. Salamat sa pag-ibig mong di nagbabago. O Yahweh, salamat. Mga pangako mo, panghahawakan ko, Yahweh. Ang buhay ko ngayon ay mayroong kapayapaan. Sa'yo, Yahweh, iaalay ang buong lakas at buong buhay ko. Sa piling mo ay may kalayaan, wala nang higit sa'yo. O Yahweh, salamat. Ang buhay ko ngayon ay may pagtutuhan. O Yahweh, salamat. Katapatan mo, Diyos, ibang kayang mabago, Yahweh. Lalong pinalakas, lalong pinasaya at lalong nangiibabaw sa industriya at kalakaran ng musikang Ilocano. We are not entertainer, we are definitely a radio, combining forces of the emerging music radio online generation throughout the North. Ito ang Kabusligan Radio.
Internet, Banatiran Community Radio, Ilocos Music Online Radio, Puyog Online Radio, Murmuray and Linglingay Radio, and AMC Radio, the greatest musical online Ilocano radio, pushing more music of the millennial. This is Kabusligan Radio Channel. We generate the music, we generate the voices, and we generate the music lifestyles. Above the line and above the music of the Ilocanos, CRI radio channels plays favorite hits of the Ilocandia. Listen and get out the rid of looking favorite in really Ilocano radio. Cab is Ligan Radio Internet, Banatiran Community Radio, Ilocos Music Online Radio. Remember this. Central Building. Your disc jockey, DJ Kevin Jake Star. Lalong pinalakas, lalong pinasaya at